Kali ini aku mau bikin ceker asam manis. Bahan-bahan yang diperlukan 50 gram ceker ayam, 2 buah tomat, 1 buah jeruk nipis, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 cabe merah, 10 biji cabe rawit, gula pasir 1 sendok makan, gula merah 1 butir, 1 sendok makan garam, dan 1